وأصحابكم أجمعين والتابعين وتابعين وأئمة الآباء والمقدمين والشهداء والصالحين والعلماء العاملين والفقهاء المفسرين وأئمة الحديث وسادة الصوفية المكين وأهل السلاسل إلى القرآن والملائكة المقدمين والشهود بالرباني العارف الصمد الشام القدير الجنة والنار البركة والشفيع والقربة في الدنيا والآخرة وإلى روح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من مسلمات الله مغرب آبائنا وأمتنا وأجدادنا وجدادنا وأخوان وخالتنا وأعمامنا وأعمامنا ومشايخنا وصولنا خاصة إلى أهل ودية الإسلام أينما كانوا ومواسنا علماء ومؤلف الكتب التي تعلمناها وعلمناها خاصة إلى الإمام من الجليلين جلال الدين محمد بن أحمد المحلي وجلال الدين عبد الرحمن ابن بكر السيوطي. وأولياء الله تعالى وعلماء في منطق المريا خاصة شغلنا ولهم وأصولهم ومسايخهم وإخوانهم وأخواتهم وزوجاتهم وأبنائهم وذريتهم وقربتهم وتلاميذهم أن الله تغشاهم برحمة والمغفرة كما الجنة ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ بالفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. استغفروا ربكم إنه كان غفارا. استغفروا على ذيم 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 أستغفر الله العظيم إنه هو الغفور الرحيم. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات 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 الأحياء منهم والأموات. نويت ذكر القرب من الله وخروج من جميع المعاصي وبدانا من النار. أفضل ذكرهم أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. 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 اللهم صل وسلم على محمد. محمد اللهم صل وسلم على محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم.
Subhanallah bihamdih, subhanallahil azim, subhanallah bihamdih, subhanallahil azim, subhanallah bihamdih, subhanallah bihamdih, subhanallahil azim. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan ma huwa anu, jazallahu anna sayyidina Muhammadan ma huwa anu, jazallahu anna sayyidina Muhammadan ma jazallahu anna sayyidina Muhammadan ma huwa ahlu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم اجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله في نعمك ومجدك يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال كلمة سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقول لنا الخيرات في الحياة. اللهم تقبل وعصى وما قرأنا من القرآن وما استغفرنا وما هللنا وما سبحنا وما صلينا وسلمنا على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم جميع آبائي وأمهاتي وإخواني من الأمر وعلي كل وأصحابه وأئمة الأربعة والمفردين والسواد والعلماء العاملين والفقهاء والمسلمين وأئمة الحديث وسادة الصفة المكين وآل الكرام والملائكة من الشيخ قطب الرباني العارف الصمد الشيخ عبد القادر الذي رضي الله عنه هذا البركة والشفاعة وكرامة في الدنيا والآخرة جميع المؤمنين والمؤمنات آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وحسن خاصة إلى هذا الزمان وتعلمنا وعلمنا. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم بجاه محمد صلى الله عليه وسلم وارحمهم ولا تعذبهم. اللهم اجعل ذلك فداء لهم من النار وفكاكا لهم من النار وسترا لهم من النار وحجابا لهم من النار. اللهم إن كان مسلما فسد بصلاتهم وإن كان مسلما فسد بصلاتهم. اللهم يا الله. اللهم اجعل قبورهم روضة من الجنان ولا تجعل قبورهم من خفر النيران. اللهم انزلهم مع السفاعة من قبر لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم ربنا آتنا لهم واغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا وفي المشايخنا وسبت. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها جنة الدنيا. اللهم ارزقنا كن حلالا طيبا مباركا فيه وارض إلى آخر وسلم وتجارة لن تبور. اللهم اجعلنا ولا تنادر من أهل العلم والخير وانفعنا ولم تنا وعلمنا. اللهم جئنا محمد وارزقنا وصل الخاتم. ربنا آتنا ودنا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة من الأبرار يا عزيز يا غفار يا رسول محمد. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Bismillahirrahmanirrahim. As-subhu bada min tal'atihi wal-laylu daja min wafratihi faqar rusula fadlan wa ala wa bidilalatihi kanzul karami maulan ni'ami adil umami bisyari'atihi azkan nasabi alal hasabi kullal arabi fi hikmatihi
Sati syajaru nadakal khamaru Sakal qamaru bi'iradatihi Jibrilu ata laylata asra Warrabbu da'ahu li hadratihi Nala syurafa wa wafa Aman sanaka min ummatihi Fawasilatuna huwa sayyiduna Izzulana biijabatihi Salawatullahi ala Ahmad Khairir rusuli Qarabatihi Salawatullahi ala Ahmad Khairir rusuli wa qarabatihi Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Qala musannif rahimahu wa ta'ala nafa'ana bi wa bi ulumi fid dharain amin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim Wa idh qalatil malaikah ya Maryam Wa idh qalatil malaikatu ya Maryam innallaha astafaki Idh qalatil malaikatu ya Maryam Innallaha yubashshiruki bi kalimatin min ismuhul masih Isa bin Maryam wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin Uzkur nutur sira Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idz qalat nalikane ngendikan sapa al malaikatu malaikat ai Jibril tegese malaikat Jibril ya Maryam Maryam innallaha setune Allah iku yubasyiruki paring bebungah sapa Allah ki ing sira bikalimatin kelawan anak minhu saking Allah Subhanahu wa taala ai waladin tegese anak ismuhu kang utai asmane walad iku al-masihu Isa bin Maryam iku al-masihu wong kang akeh ngambai wong kang akeh ngambah itu meniti niku menjelajah
Rupane Isa bin Maryam, Nabi Isa kang dadi putrane Sayyidah Maryam. Khotobaha tegese dawuhi sapa Allah. Dawuhi sapa Allah ing Sayyidah Maryam. Binisbatihi kelawan bangsaaken walad anak lanang untuk Nabi Isa ilaiha maring Sayyidah Maryam tambihan krana ngelingaken ala annaha ing setuhune Sayyidah Maryam iku taliduhu nglahiraken sapa Sayyidah Maryam hu ing Nabi Isa uta Al-Masih bila abin kelawan tanpa bapak. Idza adatur rijalu krana utawi adate wong lanang. Iku nisbatuhum utai bangsakane rijal ila abaihim marang pira-pira bapake rijal. Wajihan hale wong kang duweni derajat mulya. Hale wong kang duweni derajat mulya. Fid dunya ing dalem donya bin nubuwati kelawan dadi nabi wal akhirati lan ing dalem akhirat bisyafaah kelawan pertolongan wa darajatil ulalan derajat kang luhur. Wa minal muqarrabin lan setengah saking wong kang den parekaken lan setengah saking wong kang den parekaken indallahi ing dalem sandingi Allah. Wa yukallimu lan ngendikan bisa ngendikan bisa berbicara sapa Nabi Isa kecil nggih cilik annasa ing manusa fil mahdi ing dalem bandulan. Aitiflan tegese hale isih cilik, tiflan hale isih cilik, isih bocah qabla waqtil kalami ing dalem sadurunge wektune bisa ngomong. Wa kahlan lan tengah tuwa wa minas sholihin lan setengah saking pira-pira kang saleh. Qalat ngendikan sapa Sayyidah Maryam. Alhamdulillah. Rabbi duh pangeran ingsun. Anna halaya nopo. Anna halaya apa? Yakunu ana iku li tetep keduwe ingsun sapa waladun anak. Walam yamsasni lan ora ana wong kang nggepok niku bertemu fisik nggih, berpegangan sapa basyarun bangsa manusa bitazwijin kelawan rabi au ghairihi utawa saliyane rabi. Wala ghairihi lan ora saliyane rabi. Kala ngendikan sapa malaikat Jibril, al amru tai perkarane iku kadzalik kaya mengkono-mengkono dadi anak tanpa bapak. Ai min khalqi waladin tegese ndadekaken anak mingkasange sira Nabi Muhammad
bila abin kelan tanpa bapak. Allahu ta Allah ki yahluku dadosaken sapa Allah alama ing atase barang yasau kang ngersakaken ing ma idza qada nalikane ngrusakaken sapa Allah nalikane ngersakaken sapa Allah amron ing ndadekaken perkara fa inna ma yaqulu ang pestine ngendikan sapa Allah lahu maring fa inna ma yaqulu ang pestine ngendikan sapa Allah lahu maring ma syaa utawa amron kun fayakun ing dawuh kun fayakun kun ana sira fayakun nuli ana sapa sesuatu ai fawa tegese utawi amroka iku yakunu wujude utawa ana wujude wa nu'allimu lan mulang sapa ingsun hu ing Nabi Isa bil lafat nu'allim bin nun wal ya yu'allim alkitab ing tulisan ail khatta wal hikmata lan hikmah wa taurat lan ing kitab Taurat wal Injil aina ja'aluhu tegese ndadekaken sapa Allah ing Nabi Isa rasulan kali dadi utusan ila Bani Israil maring pira-pira Bani Israil. Alkitab ing tulisan wal hikmah lan hikmah wa Taurat hikmah niku ilmu kang manfaat wa Taurat lan amal wal Injil lan wa naj'alu lan dadekaken sapa kita Allah hu ing Isa rasulan ing utusan. Wa nu'allimu utai lafat nu'allimu iku bin nuni lawan nun wa ya alkitab tegese ing tulisan ail hatta nggih kok balik mana sih wal hikmah tur Injil naj'al rusulan ila Bani Israil fis siba ing dalem isih cilik wa bi ba'dal bulu lan indam sause balik fana fakhon nuli niyup sapa Jibril malaikat Jibril fi jib ing dalem gulun kelambi perange fi jaibi dar'iha ing dalam gulon kelambi fahamalat nuli ngandut nu hamil sapa Sayyidah Maryam dar'iha ing niki gulon kelambine Sayyidah Maryam
hmm? Wa kana lan ono sapa nabi wa kana lan ono iku min amriha sangking perkarane sinten mau wa kana lan ono iku min amriya sangking perkorone Sayyidah Maryam tegese daharan masing amriya iki daharan apa ma perkara dzikira sebut ma fi surati Maryam falamma ba'asahu ila bani Israil qala lahum inni rasulullahi ilaikum. Berawal dari kegelisahan Sayyidah Hanna, terobsesi memiliki anak yang bisa dikomitmenkan sebagai rahib. Sebagai rahib itu apa? Yes, pemimpin agama, pemuka agama atau pendeta di Baitul Maqdis. Niki sesungguhnya sesuai dengan firman Allah dalam hadis qudsi itu, ana ala dzanni abdi bi. Saya itu seperti yang diduga oleh siapapun hamba terhadapku. Maka Allah kemudian menerima nazarnya itu. Fataqabbal minni innahu wasamul alim. Dan benar Sayyidah Hannah kemudian hamil. Sampai batas waktu yang ditentukan. Sayyidah Hannah kemudian melahirkan yang berbeda dengan yang diharapkan. Wa kana tarju ayyakuna gulaman, dulu kepingin putra laki-laki. Tetapi ternyata Allah memberikan anak perempuan. Rabbi inni wada'tuha unsa. Ternyata putranya perempuan. Wallahu a'lamu bima wadu'at. Walaysa dzakaru kal unsa.
Allah sungguh mengetahui dari apa yang dilahirkannya itu. Tentu seorang laki-laki beda dengan perempuan. Apalagi untuk tujuan agar anak laki-laki yang digadang-gadang kelak akan menjadi rahib atau khodim Masjidil Aqsa. Ternyata perempuan. Tentu perempuan dipersepsi ya, tidak mampu melakukan tugas kerahiban ya, ya karena keterbatasan dalam tanda petik ya. Saya bilang tanda petik niku ya, semua sebagaimana kehendak Allah ya. Keterbatasan itu artinya dibanding dengan akses bagaimana laki-laki ya. Karena kebetulan ya, perempuan ini dibatasi. Yang pertama perform, penampilan, seluruh tubuhnya itu aurat. Yang kedua, ya, belum lagi organ reproduksi yang terus ya siklusnya itu tiap bulan. Jadi dinding rahim itu ditempeli oleh ovum yang siap untuk dibuahi. Kalau sampai batas waktu tertentu tidak terjadi pembuahan, ya, maka kemudian itu mengelupas dan menjadi darah haid. Karena itu kadang-kadang terasa sakit. Itu karena proses mengelupas. Sehingga tiap bulan itu diperbarui oleh Allah terus menerus, di refresh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa inni sammaituha Maryam. Karena sudah kadung dikomitmenkan menjadi rahib atau khodim Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis, maka disebutlah Maryam. Maryam itu artinya menurut bahasa mereka waktu itu al-abidah khotimatur Rabbi, seorang ahli ibadah. Itu artinya Maryam. Ini beda lagi dengan Maria. Jadi kalau Sayyidah Hawa mereka menerjemahkan menjadi Eva. Maryam itu mestinya beda dengan Maria, istri Nabi yang dari Mesir itu. Itu Maria dari suku Kipti. Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ini biasanya terus terjadi iktibas. Iktibas itu ditiru. Jadi besok diingat-ingat waktu sampean semua nanti diberi putra. Amin. Terus nanti ono walimah tasmiyah. Niki jadi ini sama itu siapa namanya, wa ini u'iduha atau u'iduhu bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Jadi aku mohon perlindungan ya kepadamu ya Allah untuk Maryam ini dan zuriyahnya dari godaan setan.
Karena disebutkan dalam satu hadis, tidak ada seorang pun yang terlahir di muka bumi kecuali kemudian setan ini sudah standby mengganggunya. Ketika dilahirkan itu maka kemudian menangis, fayastahil. Nangis itu digoda kali setan, dan apalagi karena digoda lupa dengan komitmennya. Kenapa komitmennya nih? Makanya tangannya mengepal begini, memegang komitmen bahwa saat kita semua dulu sebelum dilahirkan, jadi kita nggak ada yang ingat karena dilupakan setan. Allah itu bertanya kepada kita semua. No, pertanyaannya, alastu birabbikum, akankah kalian semua mengimani aku sebagai Tuhan? Dan semua kita, tidak ada satupun manusia yang tidak menjawab bala syahidna. Itu komitmen itu. Ketika terlahir ternyata dilupakan oleh Allah, dilupakan oleh setan tadi itu. Kecuali Sayyidah Maryam dan Nabi Isa. Jadi Sayyidah Maryam dan Nabi Isa lahir tidak menangis, tidak menjerit. Umumnya anak manusia. Dan menangisnya anak ketika terlahir di muka bumi menandai bahwa ada kehidupan di dalamnya. Maka kalau nggak nangis itu kemudian bidan dokter nepuk-nepuk pahanya, tepuk-tepuk, sampai akhirnya kemudian ada respon nangis, alhamdulillah ada harapan hidup. Kok ditepuk-tepuk gak nangis? Wah niki dalanya dulu, ya. Jangan-jangan tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Sayyidah Maryam dan Nabi Isa terlahir tidak Fataqabbalallahu rabbuha, dan Allah kemudian menerima apa yang dikomitmenkan oleh Sayyidah Hannah terhadap putrinya Sayyidah Maryam biqabulin hasanin. Dan yang menarik kemudian dinyatakan ansha'aha bihulukin hasanin. Sayyidah Maryam itu lahir perkembangannya begitu cepat, nabatan hasanan. Pertumbuhan Sayyidah Maryam sehari itu seperti setahun menurut atau bagi orang lain. 1 tahun bagi orang biasa seperti kita, niku Sayyidah Maryam dilewati hanya 1 hari pertumbuhannya. Ya bisa dibayangkan karena Sayyidah Maryam tidak diasuh sendiri oleh ibunya. Mengapa tidak diasuh sendiri oleh ibunya? Karena komitmen yang ada dalam diri seorang Sayyidah Hannah bahwa beliau ingin diberi karunia putra yang dikomitmenkan sebagai pelayan Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis. Nah, ini lho ceritanya niku. Maka Allah kemudian rela terhadap keinginan Sayyidah Hannah menjadikan Sayyidah Maryam sebagai khadimah, pelayan Baitul Maqdis. Dan Allah mensucikan Sayyidah Maryam itu dari
hal-hal yang biasa terjadi pada anak-anak. Nggih. Nggih ngompolan, napa? Wis arek cilik yang tidak bisa mandiri itu ngoten nggih. Oh niki diasuh oleh seorang Sayyid Zakaria nggih. Wa atat biha annaha li ahbarin Baitul Maqdis faqalat dunakum hadhihi an-nadhirah fatanafasu biha li annaha bintu imamihim. Jadi Sayyidah Maryam semakin hari semakin menjadi dewasa, dan bagi rahib yang lain ya bahwa Sayyid Zakaria ini dianggap sebagai imam ya, bagi seluruh rahib-rahib itu. Berarti Sayyidah Hannah itu dalam kendali pengasuhan Sayyid Zakaria. Jadi ketika diperlombakan siapa yang akan mengasuhnya, maka Sayyid Zakaria atau Nabi Zakaria itu merasa berhak. Mengapa? Karena ada turunan. Kemarin istrinya siapa kemarin namanya? Istrinya Nabi Zakaria siapa namanya? Ayo. Sinten jenenge? Ayo. Binti siapa? Jadi namanya Isa binti Fakur, ngoten nggih. Karena itu beliau merasa berhak, dan ada sekitar 29 ya, itu berangkat ke Sungai Ordun, dan mereka kemudian mengeluarkan pena-pena mereka itu. Yang menarik kemudian semua tahu sesuai dengan perjanjiannya ya, yang penanya tidak tenggelam ya, maka dialah yang berhak. Kemudian Sayyid Zakaria kemudian mengasuhnya ya, beliau letakkan di mihrab ya. Mihrab ya, di pengimaman ya, yang aksesnya itu pakai tangga, tidak bisa semua orang datang ke situ. Tapi yang menarik ya, karena Sayyid Zakaria ini yang kemudian memberikan konsumsi. Ya, sama bisa bayangkan kalau di mihrab ya, kemudian tidak dijaga oleh Allah dalam hal tidak diberikan kesucian. Anak sekecil itu perempuan. Zaman sakmono ora ana pampers. Ya. Maka tanpa perlindungan ya, siapa-siapa kecuali Allah SWT, semua terjadi sebagaimana yang dikehendaki Allah. Itu kekhususan Sayyidah Maryam. Dan yang menarik kemudian Sayyidah Maryam niku sering mendapati makanan di waktu makanan di musim panas, makanan di musim dingin dan sebaliknya. Maka beliau pun bertanya, annalaki hada, dari mana ini semua? Dan Sayyidah Maryam menjawab dengan tegas, huwa min indillah, innallaha
yarzuqu may yasha bighairi hisab. Nah, ini yang kemudian menjadi motivasi yang luar biasa bagi Sayyid Zakaria atau Nabi Zakaria. Nabi Zakaria itu angen-angen, mencoba menganalogkan bahwa ada sesuatu yang tidak mungkin ternyata menjadi mungkin. Orang ada satu jenis makanan tertentu yang itu tidak didapat di tempat lain di waktu yang lain. Kok ada? Dari mana ini? Iki COD apa kan? Kok moro-moro ono pengiriman ini makanan itu. Nah, Sayyid Zakaria itu menjadi kemudian percaya diri kalau Allah menciptakan segala sesuatu yang menurut logika manusia tidak mungkin, maka bukan hal yang tidak mungkin bagi Allah jika beliau memberi putra kepadanya melalui istrinya. Maka da'a Zakaria Rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Itu yang kemudian menjadi doa dari Sayyid Zakaria itu. Karena beliau dengan keyakinan yang luar biasa, seperti yang pengalaman yang dilihat sendiri bagaimana Allah memperlakukan Sayyidah Maryam, maka beliau kemudian memohon kepada Allah agar diberikan karunia putra. Innaka sami'ud du'a. Nah, dalam waktu yang tidak lama itu setelah 40 tahun doanya. Untuk ukuran nabi-nabi terdahulu yang usianya itu di atas 100 tahun. Maka 40 tahun itu tidak lama bagi mereka. Napa niku? Malaikat Jibril kemudian memanggil atau menemui Sayyid Zakaria wa huwa qaimu yusalli fil mihrab, dan beliau sedang menunaikan sholat di mihrab itu. Informasi yang diberikan oleh malaikat Jibril kepada Sayyid Zakaria, annallaha yubashshiruka biyahya musaddiqan bi kalimatin minallahi wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyam minas shalihin. Bahwa Nabi Zakaria direspon doanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi Zakaria ini direquest oleh Allah namanya Yahya. Jadi kalau musaddiqun bi kalimati, yang membenarkan kehadiran Nabi Isa nanti. Jadi yubasyiruka biyahya musaddiqom bi kalimatim minallahi niki, maksudnya bi kalimatim minallah niki adalah Nabi Isa. Nabi Isa sama Nabi Yahya tua mana? Ya sepuh Nabi Yahya. Wong Nabi Isa itu putra Sayyidah Maryam, sementara Nabi Yahya terlahir tidak lama setelah Sayyidah Maryam lahir. Jadi menjadi pamannya. Nabi Yahya itu pamannya Nabi Isa. Jadi ada yang backup. Mengapa disebut Yahya?
karena dikomitmenkan oleh Allah, nggih, Nabi Yahya ini akan menjadi nggih napa niku cahaya yang menerangi kembali hati orang-orang waktu itu yang mati. Dibahasakan yuhyil qulub nggih al-mayyitah, yang menghidupkan kembali hati orang-orang yang mati waktu itu. Sekalipun ada yang menyebut bahwa Yahya itu bukan bahasa Arab, nama ajam. Nah, dan kelak Nabi Yahya ini ya, wasumya kalimah li'annahu khuliqa min kalimati kun, ya, kemudian fayakun wasayyidan, dan Nabi Yahya itu yang pertama tugasnya nanti menjadi musaddiq, pembenar dari Nabi Isa, kemudian menjadi sayyidan, dia akan menjadi pemimpin umat. Kemudian disebutkan lagi Nabi Yahya itu adalah hasuron. Hasuron itu orang yang menjauhi perempuan, mamnu'an minan nisa. Wa nabiyan, dan kelak menjadi nabi pilihan Allah Subhanahu wa taala, minas sholihin. Artinya diceritakan bahwa Nabi Yahya itu tidak pernah melakukan kesalahan dan tidak pernah berpikir berbuat salah. Itu. Saat diberikan terus niki Nabi Zakaria masih kurang percaya. Qala rabbi anna yakunu li hulam wa qad balaghaniyal kibaru wa imraati akhir. Ya Allah, bagaimana engkau menciptakan aku seorang anak dan usiaku cukup dewasa. Waktu itu berapa umurnya? 120 tahun. Dan istriku ini juga sudah sepuh. Umurnya berapa kemarin? 98 tahun. Untuk ukuran umatnya Nabi Muhammad itu sepuh. Mengapa? Karena kan Nabi ngendikan akmaru ummati ma baina sittin ila sab'in. Umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Berarti sudah melampaui usia rata-rata umumnya usianya umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Nabi Zakaria itu nyuwun-nyuwun dewi, termotivasi apa yang dilihat dari Sayyidah Maryam, kok ono hal yang tidak mungkin terjadi, iki sing COD sapa, sing delivery sinten, kok moro-moro ono. Nah ngene nggih. Lah nek Allah saja mampu menciptakan, tentu Allah akan mengabulkan doa saya. Saking senenge nggih. Karena bahasanya itu pakai yubassyuruka. Nabi Yahya ini ku kelalen, kalau Yesus seperti orang kepengen meyakinkan, saestu dah malaikat, walaupun sepuluh, istri saya juga sudah tua, tapi dipastikan oleh malaikat, qala kadzalika Allah yaf'alu ma yasha. Artinya bukan tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah jika berkehendak. Niku poin.
ada catatan-catatan yang menjadi penting bagi kita. Apa yang menjadi hikmah dari apa yang diceritakan di dalam kisah Nabi Zakaria? Yaf'alu ma yasha. Allah itu menciptakan apa saja yang dikehendaki. Dan kisah di dalam Sayyidah Maryam, ya, yahluku ma yasha, yang menciptakan apa yang dikehendaki juga. Hikmahnya ini disebut khorikul ada. Napa khorikul ada itu? Saya kok mengalami kekeringan dan keruntangan ya. Biasanya ada sesuatu yang menjadikan saya tidak kering. Biasanya. Kok malam ini enggak biasa. Sinten biasanya. Nggih. Khorikul adah niku sesuatu yang nganeh-nganeh. Napa? Napa nganeh-nganeh itu? Yang tidak biasa terjadi. Khorikul adah yang terjadi, sesuatu yang tidak sesuai pengadatan, di dalam kisah Nabi Isa itu jauh lebih daripada kisahnya Nabi Yahya. Ini juga ono ngane-ngane ini ngoten nggih. Napa ngane-ngane Nabi Yahya niki? Karena terlahir dari bapak dan ibu yang sudah sepuh. Sementara Nabi Isa terlahir, nggih, lam yakun lahu ab. Terlahir tanpa ayah, sementara ibunya masih perawan. Sementara Nabi Yahya bapak ibunya dua-duanya masih ada, sekalipun menurut ukuran manusia usia itu sudah sepuh untuk hamil. Niki yang harus dalam catatan. Tidak ada yang tidak mungkin jika Allah berkehendak. Jadi status itu. Yang kedua, sesuatu itu menjadi ada jika kita husnudzon kepada Allah. Apa yang kita pinta mesti ngono. Mbak wingi sing tanda tangan kudu husnudzon. Ojo mosok mboten pareng ngoten niku nggih. Jadi penciptaan Nabi Isa itu penuh kreasi, menjadi pelengkap. Allah menciptakan Nabi Adam tanpa ayah, tanpa ibu, Sayyidah Hawa dengan wasilah seorang laki-laki, dan Nabi Isa tercipta melalui seorang perempuan tanpa laki-laki. Dan kita terlahir dari bapak dan ibu. Sempurna. Kepengin sukses apa sampean ngoten? Napa malih? Lah wis cukup niku. Terlahir tanpa bapak ibu, terlahir melalui laki-laki, terlahir melalui perempuan. Kita terlahir melalui laki-laki dan perempuan. Ketika Nabi Zakaria saking senenge, niku masih mempertanyakan. Kot balagonil kibarku, aku wis tua loh ya. Saya sudah tua dan istriku sudah juga
tua. Nah, malaikat Jibril memastikan kadzalikallahu yaf'alu ma yasha. Jadi tidak ada yang menghalang-halangi bagi Allah jika telah berkehendak. Maka dijawab, nggih. Qala rabbij'alli ayah. Niki Nabi Zakaria minta tanda, ngoten nggih. Liyazdada biya syukrun ala ma a'taitani wa surun bihi, sebagai bentuk nggih senenge ngoten nggih. Yo ta, apalagi masa waktunya tidak lama nggih, untuk ukuran beliau nggih. Walaupun dikatakan tadi 40 tahun menggadang-gadang pengen punya anak. Tanda nopo? Alamah, ya. Alamatan ala hamli imro'ati. Tandanya apa kalau istri saya itu hamil? Lajeng dijawab oleh Allah, ya, melalui malaikat itu, ya, dijawab pripun? Qala ayatuka alla tukalliman nas salasata ayyaman illa rumja. Niki berarti ono riyadoe, nggih, ada riyado. Siapa punya keinginan maka dibarengi, harus dibarengi dengan riyado, baca sholawat, nggih, berdoa dengan sepenuh hati, nggih, mboten suuda. Nah, niki konteks Nabi Zakaria. Nabi Zakaria niki tidak diperkenankan berbicara. Berapa hari? 3 hari 3 malam. Jadi tidak bicara ini kecuali berzikir loh, nggih. Kecuali berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi orang-orang sufi, kholwat niku napa? Kholwat niku napa? Mengisolir diri, koyok wingi pas Covid niku kholwat. Tidak menemui siapa-siapa supaya tidak bicara. Niki menjadi puncak, menjadi wasilah untuk mendapatkan apa yang dikehendaki selama 3 hari 3 malam. Kemudian kecuali ila Ramzan itu kecuali dengan bahasa isyarat. Kecuali dengan bahasa, kalau menghendaki nopoman dengan bahasa isyarat. Wadhkur rabbaka katsiran wasabbih bil asyi wal ibkar. Tiga hari 3 malam. Jadi mulai pagi dan sore terus, ya, diminta untuk menunaikan sholat, ya, seperti yang pernah saya sampaikan, ya. Hampir semua salafus soleh niku bertestimoni keinginannya selalu dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, medianya sholat. Karena itu di Tambil Wafil disebutkan itu, ya. Karena sholat itu ibadat spesifik, ya. Ada sujudnya yang kita bisa berkomunikasi kepada Allah untuk melaporkan apa yang kita inginkan. Karena itu
seperti yang saya sampaikan itu, nek duwe keinginan, terus sholat hajat. Sholat hajatnya ojo bengi tok. Selama 5 waktu niku setelah sholat ba'diyah sholat hajat. Terus nyuwun. Allahumma la tada' lana dzamban illa ghafarta wala aduwan illa kafaitah wala maridun illa syafaitah wala asiyan illa aslahta wala mayyitan illa rahimtah wala maridun illa syafaitah wala dainan illa qadaitah wala hajatan min hawaijid dunya illa anta wa sarta. Ngoten disebut niku qadul wala hajatun hawaijid dunya wal akhirah. Ya Allah, khususnya saya kepingin ini niku. Ditunjukkan bahwa kita memang butuh betul apa yang kita inginkan. Wa idh qalatil malaikatu ya Maryam innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Maulaya salli wa sallim daiman abada Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya talim qattu mutlaqan abada wa ma tasaba aslan fi madaz zamani minhu dawabu falam taharab wa ma waqa'at dhubabatun abadam mihil hasani khol fihi ka'ama min ru'yatun sabatat wala yura isru baulin min fi alani wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asat wala yuradilluhu bisamsi dufatani katsfa uqad alata qauman idza jalasu indal wiladati sif
هذه الخصائص صفات حتى تكون أبينا من شر نار وسراك ومن محن مولاي صل وسلم دائما أبدا على النبي وأهل البيت كلهم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك الحسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. واكتب لنا ولهم الصحة والعافية في الدين والدنيا والآخرة. واشف المرضى منا ومنهم شفاء لا يغادر سقما ولا ألما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب العالمين. اللهم إنا عبيدك أبناء عبيدك أبناء إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاء. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا وقائد إليك وإلى جنات النعيم ودارك دار السلام مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعله شفاء وهدى وإماما ورحمة وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. ولا تجعل لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا عدوا إلا كفيته ولا غائبا إلا رددته ولا عاصيا إلا عصمته ولا فاسدا إلا أصلحته ولا ميتا إلا رحمته ولا عيبا إلا سترته ولا أسيرا إلا يسرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة ولنا فيها صلاة إلا أعنتنا على قضائها في يسر منك وعافية يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أستودعك ما علمتني فارده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين. ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا واهدنا سبل السلام. ربنا انفعنا ببركاتهم Subhanakallahumma.
a'lam bissawab. Wallahu yuwaffiquna lima yuhibbu wa yarda. Kita mohon kepada Allah, semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita bersama keluarga yang kita cinta hidayah inayah maunah. Allah berikan kepada kita dan keluarga berkah usia, berkah rezeki, berkah ilmu, berkah pekerjaan, berkah apa yang dilakukan, berkah putra putri dan semua keluarga kita bersama orang tua dan keluarga yang kita cinta. Allah berikan panjang umur, sehat walafiat, rezeki yang halal yang barokah, dan semoga kita senantiasa berikan ijabah atas doa-doa yang kita panjatkan. Semua apa yang kita cita-citakan Allah mudahkan untuk kita gapai dan kita raih. Allah mudahkan kita ziarah haramain, haji, umrah, sowan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita semua senantiasa dibimbing, diarahkan oleh Allah menjadi putra putri yang solih solihah, menjadi investasi ukhrawi bagi orang tua dan keluarga serta para guru, menjadi penyejuk mata hati mereka dan bermanfaat bagi sesama. Siapapun di antara keluarga kita yang sakit, semoga Allah senantiasa memberikan kesembuhan, sifat wa tusakoman wal alamah, orang tua kita, guru-guru kita, keluarga besar kita, wa man ta'allama fi hadzal ma'ad wa man amila fi hadzal ma'ad wa man tasaddaqa li hadzal ma'ad wa man tasaddaqal muhsinuna li hadzal ma'ad. Dan kita semua diberikan istiqomah menunaikan kebaikan-kebaikan. Allah senantiasa memberikan kita ketetapan iman sampai waktunya kita dipanggil Allah SWT. Kita diberikan berikat husnal khatimah. Al-Fatihah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi